एठू आमे आज देखिबा डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल स्टडीज एंड साइंस। तो सेथरे कोन अछि देखो डिफरेंस टा माने मु जेटा कहितले गोटे पॉजिटिव हेले गोटे नेगेटिव हबो आमे गोटेटा पढिथिले त माने भूली जेतु स्टार्टिंग को कहि दउची। तो सोशल स्टडीज और साइंस जेमिति केइठी आसला डिस्टिंक्शन इन नेचर त माने दीटा गोटे पॉजिटिव रहउची गोटे नेगेटिव रहउची केमिति का social science is not easy and it provides detailed knowledge about respective field। सोशल साइंस टा जदि एमती आमे देखिबाकू जिबा बहुत ही डीपर मीनिंग अछि बहुत ही भास्ट अछि जेते खोलिबा सेतिकी बाहरिबो हां कि नै तार मीनिंग तार इंसिडेंट तार कोन कोन सब होइतला हिस्ट्री को आमे जते खोलुचे बाहरुचे कि नै सेमति सोशल साइंस भी बहुत ही भास्ट देखियाकू गले बहुत ही हार्ड। आउ गोटे आसिला सोशल स्टडीज इज कंप्लीटली सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। जदि तुमे माने ताको प्रॉपर भाबरे पढिबो प्रॉपर करिकुलम प्रॉपर मेथड यूज करिकी टीएलएम देखिकी ताहले कि निहाती भाबरे हमको सिंपल लागे जे तमे भलसे बुझिबो अंडरस्टैंड करिवो। तो गोटे पॉजिटिव हेले गोटे नेगेटिव हबो। नेक्स्ट आसिला डिस्टिंक्शन इन व्यू पॉइंट एथरे कोन सोशल साइंस डील्स विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। सोशल साइंस ता तमर कोन डील करे थ्योरेटिकल जिंस सत कथा आमे एथरे थ्योरी पढुचे ता सहित प्रैक्टिकल भी आसुचे तार अपोजिट पॉइंट रे जेमति कि प्रैक्टिकल माने जेमति तमे करूच सॉइल सोशल साइंस ज्योग्राफी हम पढुचे सॉइल ऊपर तमे एक्सपेरिमेंट करूच लैबोरेटरी रे तमे एक्सपेरिमेंट करू तमे जाउच फील्ड ट्रिप्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देखिबा पाई तमरा फिजिकल रीजन विषय अबाउट माउंटेन वाटर सॉइल ठीक अछि बुझि पाला। सेमिति हिस्ट्री भी आसुची ता देरे सोशल साइंस रे तमे जाईकी देखुच जो अशोकंकर शिलालिपि कोन अछि ना नै सତରେ तार इंपोर्टेंस तार की देखुच तो एटा हला तमरो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थ्योरी निहाती थ्योरी अछि जदि प्रैक्टिकल हबो नले केमति हबो तो थ्योरी सहित प्रैक्टिकल भी आसुची तमरो सोशल साइंस। तापर आसला एम एम रे कोन सोशल साइंस एम्स द थ्योरेटिकल स्टडी इट प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सोशल साइंस हमको कोन प्रोवाइड करूची नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोची एटा होची थ्योरेटिकल पाठ ता सहित सेरे तले कुहा गला तमरो थ्योरेटिकल पाठ एठी भी अछि थ्योरेटिकल ता सहित प्रोवाइड करूची तमरो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इट एम द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इट डेवलप इंडिविजुअल इनटू गुड सिटीजन। सोशल साइंस रो एम कोन रहूची सोशल साइंस पढिबा द्वारा स्पेशली हमरो मोरल डेवलपमेंट हुए एंड गोटे भलो ह्यूमन बा हमें कहबा गोटे गुड सिटीजन भलो नागरिक हैना सेटा हमें बनि परिबा बिकॉज़ तमे पॉलिटिक्स जो सॉरी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस सिविक लॉ रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स सोसाइटी रे कोन जिंस अछि लीगल कोटा इलीगल ता सहित हिस्ट्री विषय पढुच फ्रीडम फाइटर्स मानक विषय पढुच डिफरेंट पर्सन कर विषय नॉलेज जानूच अर्थ विषय पढुच स्पेस विषय पढुच पूरा पूरी वर्ल्ड विषय पढुच निजर स्टेट विषय पढुच नेशन विषय पढुच तो बहुत भास्ट बहुत ही तमर सबु प्रकार नॉलेज को एथिरे कंप्लीट हमें करि परिबा बोली कहा जाय माने बेसिक नॉलेज जोटा कि मोरल डेवलपमेंट भी तमर एथिरे होय तमे काहा को केमति ट्रीट करबो केमति हमर एटीट्यूड रहइबो बिहेवियर रहइबो ठीक अछि ए सब जिंस हमें मोरालिटी रो सिखे को नै तो एटा तमर सोशल साइंस एथिरे हेल्प करे जोटा कि प्रैक्टिकल गोटे थ्योरी गोटे प्रैक्टिकल तेरे तमर नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोउची थ्योरी रे तमे ताको एटा कोन करूच इंप्लीमेंट करूच नॉलेज ता तमे एक्वायर करिलो विषय रे जानिलो तापरे कि तमे पुनी ओथरे ताको इंप्लीमेंट करूच बोले लाइफ रे तमे कोन गोटे गुड सिटीजन हे पारुच। एबे मु शिखि देइची कि बड़ लोक आसिले मते मुंडिया मारबार अछि तमको हमें टाण करी कि संगे संग इनती जवाब देबा नाही किंतु सेटा मु करूनी तो लाभ कोन मु जानिची जानिबाटा होची थ्योरी जोटा कि नॉलेज बट सेटा मु इंप्लीमेंट करूनी प्रैक्टिकली करूनी केबे तो तार लाभ कोन तापर आसला इंटीग्रेशन समन्वित ता माने कोन सोशल साइंस प्रोवाइड नॉलेज विथ आइसोलेशन तमे नॉलेज ता नेलो तमे काहा को किछ शेयर करनी चुपचाप निजे आइसोलेटेड निज माइंड भीतर रखि देला आउ प्रोवाइड कोन करूची इंटीग्रेशन समन्वित समस्त को हम स्प्रेड करि परिबा समस्त को भितरे ए जिंस को आनी परिबा जेमति कि तमे जदी गोटे भलो कथाटे शिखिचो तमे सेटा शिखि कि तम भीतर रखि दबो तमे स्प्रेड करिवनी नॉलेज को हमें जते स्प्रेड करिवा सेति कि आउरी प्यूरिफाई हबो यस और नो नॉलेज को जति कि हमें नॉलेज को जति कि हमें स्प्रेड करिवा सेति कि हमरो प्यूरिफाई हबो नॉलेज
ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ ଆମେ ପଢିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା distinction in readers. The reader is limited for social science. This required for those only who, sorry, who only ତମର ଆସିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ ପରସ୍ୟୁ କରାଯାଏ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟା ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢୁଛେ ମନା ନାହିଁ, ହଁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ଆମର ଆମେ ପଢିଥିଲେ 6 କ୍ଲାସ ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ତମର ସିବିଏସଇ ଆଇସିଏସଇ ରେ 1 କ୍ଲାସ ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢା ଯାଉଛି। ଏଟା ଠିକ କଥା, ଯଦି 1 କ୍ଲାସ ରୁ ପଢେଇବା ତାହେଲେ ତାର ଟିକେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ରହିବ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ। ତ ସେଟା ଆସିଲା ରିଡର ଇଜ ଲିମିଟେଡ ଫର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମାନେ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଗ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ ବେଳକୁ ଡିପଲି ନଲେଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତିକି 10 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା କଥା ଆମେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଭାଷ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଲୟର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ତମର ଲ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଡିପଲି ସେକ୍ସନ ସବୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର ନଲେଜ ଆଣୁଛେ, ଡିପ୍ ନଲେଜ ଆଣୁଛେ, ଆହୁରି ଭଲସେ ପଢୁଛେ। ତ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ପେଡାଗୋଜି, ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ମୁଁ ପଢାଏ ବେଶୀ। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ କି ତା ଛଡା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଭାବୁଛି ସବୁ ମୋର କମ୍ପିଟିଟିଭ ହଉ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ହଉ, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସାମ ରେ ମତେ ଟିକେ ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ପଡିଯାନ୍ତା କି, ଖାଲି ସେଟା ପଡିଯାନ୍ତା କି ମୁଁ ଆରାମ ସେ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର। ଖାଲି ସେଇଟା ପଡିଯାନ୍ତା କି ଆଉ କିଛି ନ ପଡୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଆ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ନ ପଡୁ, ଖାଲି ଏଇଟା ପଡିଯାଉ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜବ୍ ହେଇଯାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଦ ରିଡର ଇଜ ମୋର almost everybody, all school children, social member are reader of it। ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ ଟା କହିଲା, ଯୋଉମାନେ ଡିପଲି ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସେଇଥିରେ ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ପିଏଚଡି କରିବାର ଅଛି, ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଫେସର ହେବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ନଲେଜ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ଚିଲଡ୍ରେନ ପଢୁଛନ୍ତି, କଲେଜର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କଣ? Social science is very complex, difficult to study. This is useful for higher class students। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା comparatively easy, simplified study। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢିକି ଆସିଲେ ଆମେ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଟା କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ ପାଠ ଗୁଡାକ ଶୁଣ, 1 କ୍ଲାସ ର ପାଠଟା ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ତମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେ ବଡ ମାନେ ସେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଭାବୁଥିବ, ଖାସ 1 କ୍ଲାସ ର ପାଠ ଗୁଡାକ ଏବେ ପଡନ୍ତା କି ଏକ୍ସାମ ରେ, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଏକ୍ସାମ ମାନେ ସବୁ ମୋର ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାନ୍ତା ଥରକରେ, ଏତେ କିଛି ଟେନସନ ନେବାକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 1 କ୍ଲାସ ର ପାଠଟା ସେଇ 1 କ୍ଲାସ ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଥିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଠ ଭଲ ଲାଗୁ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢଉଛି ଏବେ, ତ ମୋ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଟା ମତେ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି, ବିକଜ ମୁଁ ପଢିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇଛି। ଏଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବେଚ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ପଢେଇଛି ଆଗରୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମତେ ଇଜି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଜି ଟା ସରିଲା ହେଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଏଚଡି କରିବି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେ ବହି ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ବହି ଗୁଡାକ ମତେ ଗୋଟେ ତ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି ଆ ଭିତରେ, ମୁଁ କରିବି କେମିତି ପିଏଚଡି? ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଉଛି କି ଏତେ ଏତେ ପୁରା ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡ, ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ ପଢୁଥିଲି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇ ଲେବଲରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ତମର ଆସିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମୁଥଲି ପଢିବା ତାହେଲେ ତାଠୁ ଇଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବଢି ବଢି ଆସିବ, ପ୍ରିଭିୟସ କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ସେଇଟା। ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଇନ ସ୍କୋପ, ସେଇଟା କଣ ଆସିଲା? The scope of social science is very limited। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ସ୍କୋପ ଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ତମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଢିବ, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଭଲସେ ପଢିବ, ପୁରା ଡିପଲି ଯଦି ନଲେଜ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅନଲିମିଟେଡ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଅନଲିମିଟେଡ? କିଛି ବି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ।
तापर आसला डिस्टिंक्शन इन यूटिलिटी से कौन आछि बोथ हाव सोशल यूटिलिटी वन इन नॉलेज एंड अदर इन एप्लीकेशन ठीक अछि तो एथरे कौन आसला गोटे सेकंड वेट करो both have social utility one in knowledge and other in application तो ये कौन आसला देखो men's basic needs ये कौन देखो डायग्राम टा भलसे बुझ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଛୋଟ କରିଦଉଛି ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ମେନ୍ସ ବେସିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏଜୁକେସନ ଏଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଥେଟିक्ସ ଏଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟନ ତାପରକୁ ଦେଖ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମିଶେଇକି କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ତମର सोशल साइंस सब सब्जेक्ट सब पार्ट जमती कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी ए सब पार्ट गुड़ाक तमर सोशल साइंस रे अछि कि नै मते कहला सोशल साइंस रा माने होची सब गुड़ाक पार्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी तो एइथ हम कोन कोन पढुचे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आमे केमिति अधिक रु अधिक जिंस प्रोडक्ट करबा अच्छा एबे मु जूम करूची हैला ठीक अछि तो प्रोडक्शन आ कोन ना ता माने कोन ना अल्प टंकारे स्मार्ट वर्क रे हार्ड वर्क रे नॉलेज रे आमे केमिति अधिक सब जिंस प्रोडक्ट करबा कंजम्पशन कंजम्पशन माने कोन ता ओडियाटा टिके समस्त मेसेज करथिबो तो कोन लास्ट देखि कहबी तापर आसला प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन संरक्षण करबा आ प्रोटेक्ट करबा अच्छा मो पाखरे सब अछि जेमते कि रिसोर्सेस हे गला जति कि भी मोर तमरा कोयला पेट्रोलियम अछि जदी मु ताकू प्रोटेक्शन देलुनी बा सुरक्षा देलुनी मन इच्छा यूज कली तो ताकू मु संरक्षण भी करि परिबिनी कंजर्वेशन करि परिबिनी तापर आसला कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन माने कोन जदी आमे सब गुडाकू माने तमे जदी कलेक्ट करके रखिबो ताल तमे कम्युनिकेट करिवो कम्युनिकेशन कम्युनिकेट केमिति करिवो अच्छा आमदानी रप्तानी समस्त शुणिथिबो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समस्त शुणिछ ना शुणिथिबो समस्त ठीक अछि तो आमदानी रप्तानी आम पाखरे फॉर एग्जांपल कथा कहूँ आम पाखरे धान अछि आ गोटे कंट्री अमेरिका रे मानकर गहम अछि हैला तो कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आम करूचे तो आमे तांको पई कम्युनिकेशन करिया कथा ना तू मन इच्छा नै कि ताको सब बोरा बोरा नै फिंगी देबी ता आगरे एति सेमतिया नै बुझि वाला कथा कम्युनिकेशन आमे भल से करबा जनक संगे जे फ्रेंडशिप रखिबा रिलेशनशिप भल रखिबा ताहाले कि आमे ट्रांसपोर्टेशन ता संगे भल करि परिबा इंपोर्ट करि परिबा एक्सपोर्ट भी करि परिबा आमदानी करि परिबा रप्तानी करि परिबा ती हमको हेल्प करबा आमे तो हेल्प करबा तो गोटे भल रिलेशनशिप एथि पई बहुत इंपोर्टेंट तापर आसला एजुकेशन रिक्रिएशन हैला ता पई एजुकेशन दरकार कम तमे एटीट्यूड तमर बिहेवियर तमर नॉलेज सब जिनिस दरकार ना एजुकेशन तो तमे सब जिनिस जानुछ जने एजुकेटेड आ गोटे अनएजुकेटेड पीपल भितर हाँ से भल ही पारे मन ना एजुकेटेड पीपल भी एजुकेटेड खराब होचोनी किनो ए जो पाठ रिलेटेड नॉलेज ता एजुकेटेड पीपल भीतर ही आसुची सेते पई एजुकेशन इंपोर्टेंट आ रिक्रिएशन जति नष्ट हे जाउची ताले हमें ताको केमिति अलगा ऊपर आउथरे भरपूर कर परिबा रिक्रिएशन केमिति कर परिबा जेटा कि तमे जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस पढिथिबो ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट आ गोटे आसला कौन गवर्नमेंट रो बहुत इंपोर्टेंट रोल रोचे तो गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट करबनी जो जीएसटी हे गला जीडीपी एगुडा सब कथा आसिला टैक्स हे गला तो सब जिनसर गोटे लिमिटेशन रहिबा कथा बा सब जिनसर गोटे क्राइटेरिया रहिबा कथा आ तुमको से अंडरस्टैंड करबा कथा कि तमे भी ता प्रिंसिपल्स को फॉलो करबा कथा एठी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रो रोल जेते जाहेले भी तमे जाई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दबो मन इच्छा ना मु जाई कर देबी ना हम सोसाइटी को चेंज कर दबा नहीं गवर्नमेंट हाथ रे अछि तापर आसला एस्थेटिक एंड रिलीजन ठीक अछि एतिकी जिंस आमे कवर करूचे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस सोशल सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी तो एठी हम कोन कोन देखिले ना फैक्ट जिंस जानले कांसेप्ट जानले जनरलाइजेशन कले एटा सब गुडा को मिसे कि तमर सोशल स्टडीज द सोशल स्टडीज हैला कि नहीं
समस्त बुझी पारल ना एती कथा बुझी पारल एती जिनस तापर कि आसला अंडरस्टैंडिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंस फर्स्ट पॉइंट देखो है सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री ये कौन आसला हिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज निहत हिस्ट्री जदि नहीं जोग्राफी नहीं सोशल साइंस तो पूरा अधूरा गोटे कॉइन दुईटा सहित आम कह 50-50% तुम नहीं जाऊँ किए हिस्ट्री और जोग्राफी छाड़ 50 चौथा छाड़ 30-30% हिस्ट्री जोग्राफी नहीं जाऊँ आउ बाकी तक फिजिक्स रहीगला तुम इकोनोमिक्स रहा बाकी तक जहाँ अच्छे तो 100 ରୁ 65-70% कि 60-70% जदि एगुड़ाक कभर करुँच के इम्पोर्टेंस अच्छी भाव तो हिस्ट्री हूँ गोटे पार्ट सोशल स्टडीज तार मानेटा कौन हिस्ट्री माने कौन ना तुम इनफॉरमेशन ऑफ पास्ट आम पास्ट विषय इनफॉरमेशन आनिबा जानिबा अच्छा केते तुमरो केते थर युद्ध होइछि एमके गांधी केते थर तुमरो फ्रीडम फाइटर्स हिसाब रे केते केते सब କରିଥିଲେ ତମ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସରି ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଭିଲ डिसोबीडिएंट मुवमेंट केते प्रकार मुवमेंट आ केते प्रकार तमे इंसिडेंट वार को मन रखिछ इयर सहित किए किए हेतिला का सहित कोन हेतिला को कंट्री लागिथिला को स्टेट लागिथिला कोन केते सब तार डिमेरिट थिला मेरिट थिला यू नो एवरीथिंग एंड यू आल्सो रिमेंबर तो सेटा होची तमरा पास्ट ऑब्वियसली जदि आजी तमे एबे देखो सकाळे तमे कोन खाइथिलो सेटा तमरा पास्ट हे गला सकाळे तमरा कोन जिंसटा हेतिला सेटा तमरा पास्ट हे गला बुझी पाछ ना नहीं तो एटा होची कोन ना जदि सकाळे जिंसटा पास्ट ही होची त हमर हबो एडा केते लेवल रा पास्ट तो पास्ट विषय में जानू छे जेमति के गेला द किंग द टाइम हिज वर्क वार सेते बडर राजा की थिले को पृष्ठाब्द चली थिला को मसिया चली थिला तांको टाइम केते थिला जोटा से कोन कोन काम करिथिले आ से को को युद्ध तमरा जीति थिले बा को युद्ध हारि थिले कि केते की जगह तमरा कवर करथिले आगुरु तो हिस्ट्री माने कोन हम से ही बेसी पढुचे केते केते जगह से कवर करथिले कोन कोन सब जिंस हिथिला ठीक अछि देन आसिला द लर्नर विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन से आमे पास्ट को पढुचे कोन पई पास्ट को देखि कि तमे प्रेजेंट पई तमे पूरा पूरी रेडी हो जिवो ते तमे कहूजे नाही नाही पास्ट में भूलटा करिछि मु थरे बुद्धि सिखिछि करि कि ना आउ थरे कोन एबे करबी से भूल ना तो पास्ट ता तुमको बहुत किछि लेसन सिखाए फेलियर थांती बहुत जण तापरे अनसक्सेसफुल फेलियर तुमको रिग्रेट फील करेबो पास्ट किंतु सेथु तमे किछि ना किछि तो सिखिबो ए जो लर्नर ता लर्निंग करे बेसी कोठू पास्ट रू सेति से प्रेजेंट रे देखि चाहि कि चले जानी सुनी कि भूल करेनी स्ट्रांग बने आ मैच्योर भी आसे मैच्योरिटी आसे सबुतिर गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिबार ता भितर बैलेंस बा मैच्योरिटी आसी जाए कैपेसिटी आसी जाए एक्सपीरियंस आसे से अनुसार से फ्यूचर पाई भी प्लान करिवो तो जो माने कहंती पास्ट इंपोर्टेंट नुह पास्ट रिलेटेड नुह एबे त माने बुझी पारुथबो पास्ट केते इंपोर्टेंट हाँ किछिटा पर्सनल मैटर थाई जोटा कि डिस्कशन करबा कथा नुह गोटे गर्ल की गोटे बॉय की गोटे ह्यूमन रो सेटा रिलेटेड करबा कथा नुह बिकॉज मनीष अजाणतारे जानतारे बहुत किछि जिंस भूल करे ठीक अछि किंतु जोटा मेजर तबे तमे मते अच्छा सुना मते भी मु तम क्लास नउछि हैला तो मो बिते किछि जाननो तमे मो बिते किछि जानिनो डे 1 में मुझे तुमको पढ़ेली पर भूत भला फील होथवा गोटे भूत आसे गोटे पढ़ौछि ए भला फील होथवा शायद हैला धीरे धीरे जो तुम क्लास कल से जो पास्ट कथा को मन पकाई जब तुम फास्ट डे 1 में जॉइन करथिला निया जाय से दिन आज भीतर डिफरेंस तो रहिबो ना तुम धीरे धीरे मते जानिथिबो मो ना जानलो मो फोटो देखिदिबो तापरे मु केमिति का पढ़ाए केमिति गाली दिए कि कोन जिंसटा मोर नेगेटिव कोटा पॉजिटिव मो जानिबार तुम अपन गाली देई बाकी कहूची हैला तो सेई सब जिंस तुम माने निहाती भाबे जानिथिबो मन रखिथिबो आउ टिके टिके एक्सपीरियंस भी आसीथिबो 100% तो नुह बट हाँ एटलीस्ट 1% कि 2% आसीथिबो तो एइटा तुम पे पास छला कि डे 1 तो मते जान नथिलो केही भी डे 1 काहा को किछि जान नथिनी किंतु धीरे धीरे जानला परे से तुम कहूछ कि पास्ट में मते ए कथा कहिथिले पास्ट में एइटा पढैथिले एग्जांपल देकी तो एइटा होछि बहुत इंपोर्टेंट मन लगता ठीक अछि देखो एइट लिखा इछ तमरो
in the past they will be conscious about the future ये past को important ଦେଇଛି present रे ଠିକ ଠାକ କାମ କରିବ conscious ରହିବ as well as future को ବି consciously ନବ ପୁରା ମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେ କାମ କରିବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବନି ତ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଏମିତି ଆଉ କଣ ହବନି କି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିକିନା ଭୁଲଟା କରିବନି ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଇଟା ଆସିଲା କଣ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି सोशल स्टडीज बाय हिस्ट्री এটা তোমার আসলে স্টাডি অফ জিওগ্রাফি তো জিওগ্রাফি এক্সপ্লেন দ ক্লাইমেট কন্ডিশন জিওগ্রাফি কোন কোন এক্সপ্লেন କରୁଛି ତମର କ୍ଲାଇମେଟ ୱେଦର ଶୁଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା ୱେଦର ଅଲଗା ମୁଁ ବୁଝେଇବି ୱେଟ କର the climate conditions of different regions the boundaries of the country condition for agriculture condition for establishment of human society it says that way of life of men is the result of the physical surroundings when we learn geography when we study about geography we learn our about our earth yes or no space बहुत କିଛି ତ ତମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ଲାନେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛ ଆହୁରି ତମେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବି ପଢିବ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତମର ପେଡାଗୋଜି ଅଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହିବ ଥାର୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ପଢିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ geography explain the climate conditions of different regions the boundaries of the country condition of तो ଏଥିରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା ୱେଦର ଅଲଗା ତାହେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା ୱେଦର ଅଲଗା ଯେ କଣ ଆସିବ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ୱେଦର କଣ କିଏ ଜାଣିଥିବ କି କହିବ କିଏ ସମସ୍ତେ ମେସେଜରେ କହୁଥାଅ କଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବି କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ୱେଦର କଣ କହୁଛି ତମେ ମେସେଜରେ କରୁଥାଅ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କ୍ଲାଇମେଟ ହଉଛି କଣ ୱେଦର କଣ ଦେଖ ୱେଦର ହଉଛି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡେ ଟୁ ଡେ ର ୱେଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରି ଭୁଲ କହିଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ର ୱେଦର ମାନେ କଣ ସେଟା ପୁଣି ଆପଣ କହିଲେ ୱେଦର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନେ କରିବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଆଜିର ୱେଦର କଣ ଟୁଡେ ର ୱେଦର ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଦେଖୁଥିଲି ତା ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଏ ତମକୁ ପାଷ୍ଟ ବି ଦେଖେଇବ ଆଉ ତମର ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଦେଖେଇବ ଆଗକୁ କଣ ହବାର ଅଛି ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହବ କି ନାଇଁ କ୍ଲାଉଡି ରହିବ କି ନାଇଁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ର ୱେଦର ଟା ଦେଖିକି ଯିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ୱେଦର କାଲି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ତାପର ଦିନ ବି ପୁଣି ସେମ୍ ହେଇପାରେ ତାପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ୱେଦର ଡେ ଟୁ ଡେ ଫେନୋମିନାକୁ ଆମେ କହିବା ୱେଦର ବଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ଯେମିତି କି ତମର ରାଜସ୍ଥାନର କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ମରୁଭୂମି ସଭ୍ୟ କାଳରୁ ମରୁଭୂମି ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ଏମିତି 2-3 ମାସ ହେଲା 6 ମାସ ହେଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ତ ତାର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ସବୁବେଳେ ହଟ୍ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କେତେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ତମର କ୍ଲାଇମେଟ ହଟ୍ ହିଁ ଅଛି କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନାଇଁ ତ ଯେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଲଙ୍ଗଲି ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଗାର କ୍ଲାଇମେଟ ଯେମିତି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଗଲା ପୁରୀ ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ କଥାଟା ତ ତାଙ୍କର ୱେଦର ହିଁ ସେଇଆ ସରି ତାର କ୍ଲାଇମେଟ ହିଁ ସେଇଆ ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ଲାଇମେଟ କହିଲେ ହଟ୍ ଯେମିତି ତମେ ଏବେ ସିମଲା ପଳେଇବ କି ଆଉ ଯୋଉ ତମେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପଳେଇବ ତାର ଟିକେ ୱିଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ତାର କୋଲ୍ଡ ସେଇଠି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲା କଥାଟା ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଆଉ ୱେଦର କଣ ନା ଆଜି କ୍ଲାଉଡି ହବ ନା ଆଜି ରେନ୍ ହବ ନା ଆଜି ପୁରା ସନ୍ ବାହାରିବ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ୱେଦର ସେଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଫେନୋମିନା କୁହାଯାଏ ତ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ସେଇଆ ପଢୁଛେ ୱେଦର ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଆଡ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ତମେ ଲେଖିବ ଆର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ସ୍ପେସ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ପ୍ଲାନେଟ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ରିଜନ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଯେମିତି କି ତମର ମାଉଣ୍ଟେନ ହେଇଗଲା ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ଏୟାର ବିଷୟରେ ହେଇଗଲା ସଏଲ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲା ଫରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢୁଛ ଆନିମଲ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢୁଛ ରିସୋର୍ସେସ ବିଷୟରେ ପଢୁଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାପରେ ଆସିଲା social studies and civics civics is a subject explain about government state its principles and problems ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଆସିଗଲା ତମର କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ
ଆମର स्टेट रो पॉलिसी, नेशन रो पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन, लॉ, आर्टिकल, एवरीथिंग आमे जानूचे। कौन कौन न्यूज है जानच ना शुणुच ना सब दिन देखुच जस्टिस है कि नहीं, कौन केते दफा लागिबो। तो न्यूज एथे आसीबनी माने मु कहूची कि जदि मन को चोरी ही गला आगु केते दफा लागिबो, केते नंबर ईयर हबो, केते नंबर आर्टिकल्स अछि। तो एटा होची तमर सिविक्स विषय पढ़िबा। ता सहित कोन तमर राइट, तुमको 6टा फंडामेंटल राइट्स दिया अछि। तमर 6टा सॉरी तमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी भी अछि। तो एई सब विषय तुम जानुछ। टोटल आर्टिकल्स विषय जानुछ, केते थर ताको तमर जो सबसेक्शन विषय जानुछ, अमेंडमेंट विषय जानुछ, एगुड़ा सब आसला। तापर पुणी तमे पार्लियामेंट विषय जानुछ, अपर हाउस लोअर हाउस विषय जानुछ, प्रेसिडेंट वर्क विषय जानुछ, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ए सब विषय जानुछ। एगुड़ा आसुची तमर सिविक्स रे भी एगुड़ा कार्ड हुए कि तार जदि डिटेल्स आउरी जानिबो ताले सेटा जीके रे आसी जाय हैला। तापर सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स माने कोन टोटल तमर रिसोर्सेस हे गला, टोटल तमर प्रोडक्शन हे गला, डिफरेंट टाइप रो गुड्स तमर आसी गला, जो रॉ मटेरियल जति कि प्रोडक्शन होउची ताको हमें केमिति एक्सपोर्ट करबा इंपोर्ट करबा, बा तमर जीडीपी हे गला, तमर जो कोन बजट हे गला, ए सब विषय तमे जतरा जानुछ। को जिनस केतिक आमर कहा का स्टेट को आम तो सप्लाई करूचे कि इंटरनेशनल आम कंट्री टू कंट्री सप्लाई करूचे। प्रोडक्शन ये एंटा रही जाइए लिखिदब है, यहाँ हूँ प्रोडक्शन, यूटिलिटी आउ डिस्ट्रीब्यूशन। ता माने होची कोन ना आमे केते उत्पादन करूचे, केते सप्लाई आमर होची, आमे केते सप्लाई भी करूचे, ना फास्ट होची आमे केते डिमांड, आमर नीड केते होची से अनुसार आमर केतिक प्रोडक्शन होची सीरियल जदी कहबा। तापर आमे कहबा केतिक आमे यूज करूचे, तापर आमे केतिक सप्लाई करूचे बा डिस्ट्रीब्यूट करूचे। आ केतिका प्रिजर्वेशन भी रखुचे, प्रिजर्व करिके रखुचे ना, नल तमर बन्या बात्या हेजिबो सडन ताले केमति कोन खाइबो कोन करिवो। जदि किछि मने कर एग्रीकल्चर नष्ट हे गला किछि भी कारणरो, भल वर्षा हलानी किछि भी गोटे असुविधा हे गला सडन, ताले केमति कोन खाइबो जदि आमे स्टॉक रखिबानी। तो इट प्रिपेयर द चाइल्ड टू बी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल इन फ्यूचर फॉर अ बेटर लाइफ। नियत बेटा बेटर लाइफ पाई तुमको कहे। नेक्स्ट है सोशल साइंस आउ सोशल स्टडीज रा कौन कौन पॉइंट आछे देख। आम क्लॉकवाइज आसीबा। सिविक्स फास्ट तुम सिविक को कवर करबो, कल्चर विषय भी जानिबो, इकोनॉमिक्स कथा आसीगला, ज्योग्राफी कथा आसीला, हिस्ट्री कथा आसीला, फिलोसफी कथा आसीला, पॉलिटिकल साइंस ए सब विषय जानछो आमे। अच्छा ये गोटे नुआ जिनस अछि कल्चर तो तुम जानिछ, संस्कृति विषय जानुछ सोशल साइंस पढ़ी कि मु कहिथिली मोरल एक्टिविटी तुमको बेसी सिखाए। इकोनॉमिक कहली, ज्योग्राफी कहली, हिस्ट्री कहली, पॉलिटिकल साइंस कहली, सोशियोलॉजी ता माने कोन सोसाइटी रो इंपोर्टेंस, सोसाइटी रो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स लॉ हैला क्राइटेरिया विषय जानिबा। फिलोसफी इठी कथा कोन पई देछि देखो आमे हो सोशल एनिमल, आमे सोसाइटी रहूचे, तो आमे समस्त इंडिविजुअल, आम समस्तଙ୍କର माइंड सेट अलग अलग, से अनुसार आम समस्तଙ୍କର वे ऑफ लुकिंग गोटे थिंग्स ऊपर कि गोटे पर्सन ऊपर डेफिनेटली भेरी करिवो। मु एबे जहा भाबुची मो मतरे जहा तम मतरे से नथिबो। तो इंडिविजुअलिटी अच्छी जेहेतु भेराइटी तमरो थॉट्स आसीबो, भेराइटी तमरो ट्रस्ट आसीबो। मो गोटे जिनस मानिले तमे आ गोटे जिनस मना करिवो। जदि जने कहूची कि ठाकुर होचंदी पत्थर, ता अनुसार ठाकुर होचंदी पत्थर, किंतु आम अनुसार होचंदी ठाकुर निहाती भाबरे किछि गोटे स्पिरिचुअल पावर अछि, किछि तो गोटे पावर अछि जे कि हम कंट्रोल करछि। तमे आउ किछि कर न कर, तुमको ठाकुर कहि नांती मते आसे तू पूरा भोग लगेइबु, दीप लगेइबु, भोग उपास रहिबु, ताहाले कि मु तो दुखटा पूरा पूरी सारी देबी, माने पूरा पूरी विनाश कर देबी, सेमते से कहि नांती केबे भी, माने मु तो एटा मानेनी। मु किंतु एटा माने এটা अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल फिलोसफी, फिलोसफी ର ମାନେଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ଲଭ୍ ଅଫ wisdom ଆମେ କହୁଛେ ଫିଲୋସଫି କୁ, ପଢିଥିବ ତମ ମାନେ, ଯଦି ପଢା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ। କହୁଛେ ନା ଇଟ ଇଜ ଦ থিওরি ପାର୍ଟ। ଆମେ ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ ମାନେ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବିଲିଭ କରିବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଲାଇଫ ରେ ମାନିକିନା ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଫିଲୋସଫି। philosophy is completely based on theory। ବୁଝିପାରିଲା କଥାଟା? ଭାବୁଥିବ ମ୍ୟାମ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇକି ଫିଲୋସଫି କେମିତି ପଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି।
ସବୁ ପଢାଏ। टीडीबी पढ़े दिए, फिलोसफी पढ़े दिए, आईसीटी पढ़े दिए, सोशल साइंस पढ़े देवी पढ़ौची, इंग्लिश भी तमनको पढ़ौची। आ कौन बाकी रहला? ସବୁ ପଢେଇଦବା ନାଇଁ? ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା କଥା ଆଉ ପଢାଏ ଅଛି ଟଚ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ହଉଛି ମୋର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ଲସ 2 ରୁ ମୁଁ ପଢି ପଢି ଆସୁଛି ଫିଲୋସଫିର ଟିକେ କନସେପ୍ଟଟା। ପ୍ଲସ 2 ରେ ଅଛି, ପ୍ଲସ 3 ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏ ପିଜି, ପୁଣି ବିଏଡ, ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆଉ ପଢଉଛି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଫିଲୋସଫିଟା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଫିଲୋସଫି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ କୌଣସି କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇନି କି ମତେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁ କାମ କରନି, ତୁ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କଥା ଦେଇଦେବି, ସବୁ କାମ ତତେ କରିଦେବି, ତୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ବି ସେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ସହିତ ତମେ ମାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ମାଗ ଭୁଲ କହିଲି ସରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଭଗବାନ ଆପଣ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗେ କି ମୋର ହେଲ୍ଥ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଯଦି ଆପଣ ମତେ ହ୍ୟୁମାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାପ କଲା ପରେ ମଣିଷ କଣ ସରି ବହୁତ ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟରେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ, ବହୁତ ପାପ କଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ହଁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରି 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 ଆସୁଥିବ, ତମର ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳୁନଥିବ, ତାପରେ କି ତମକୁ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହେ କି ମତେ ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛିଟା ଯଦି ହେଇପାରିବ ମୋର ସୋସାଇଟି ଯେତିକି ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ତ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଟିକେ ଭଲରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ରୁହେ, ମାନେ କି ହେଲ୍ଦି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସତରେ ପ୍ରେୟାର କରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥିର ସେଲ୍ଫ କି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ କି ସେଲ୍ଫିସ୍ ଅଛି କି କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେୟାର କରେ। ତ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୋ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି କି ମତେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରେୟାର କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ କଥାଟା ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କ କାନକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଖଟ ଉପରେ ରହିକି ଡାକିବି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଡାକିବି, ସବୁବେଳେ ଡାକିବି, ମତେ ମୋ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିବି, ଯୋଉଠି ବି ଡାକିବି ମତେ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ବିଲିଫଟା ହଉଛି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଦେ ନଡିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଯିବି, ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଇଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡିଯାଉଥିବ, ସରିଲା, ତାପରେ କହିବ ଠାକୁର ମାରିଦେଲେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲୋସଫି।